आसंतु को प्रिय सबरा माने आज पवित्र उपासना रे हमारे ध्यान निमंते प्रकाशित वाक्य तार एक अध्याय 9 पद 20 पद को हमने अध्ययन करबा ए दिन मानकर हमने जोहनंग प्रति प्रकाशित वाक्य अध्ययन करबा आरंभ करियो आओ प्रथम अध्याय 9 पद 20 पद आज निमंते चिंता करबार विषय जदिबा यह बहुत बड़े एक पैसेज प्राय 10 ରୁ 11 पद अच्छी आज चिंता किंतु ए समस्त विषय को अध्ययन करी आ तार सारांश आप किसी कहवा चाहे जहाँ आवश्यक विषय जानवा निहाती आवश्यक एवं जहाँ द्वारा परमेश्वर मानू कहवा चाहती से विषय को आज अल्प समय चिंता करवा मु बेसी समय आसी नेबा चाहे ना एठारे 9 पद रो एक प्रकार लिखा जाए तुम्भ मानक भ्राता और जीशुଙ୍କ संबंध क्लेश राज्य धैर्य सहभागी जे मु जौन मु ईश्वर वाक्य और जीशुଙ୍କ साक्ष्य हेतु पात्म नामक द्वीप रे थी मो प्रभु को दिन रे आत्मा रे आविष्ट होई मोर पश्चात रे तुरी शब्द परि गोटे महास्वर एहा कहउथबा सुनिली तुमे जहाँ दर्शन करछ ताहा गोटे पुस्तक रे लिपिबद्ध करी सप्त मंडली अर्थात एफिसस स्मुर्ना पर्गम थुयोतीरा सार्दी फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया निकट प्रेरण कर किए मो सहित कथा कहउछंती एहा देखिबा निमंते मु बुली पड़िली आ बुली पड़िते मु देखिली सप्त सुवर्ण प्रदीप पुणी सही प्रदीप गुड़िकर मध्यस्थल मनुष्य पुत्रंकर सदृश जड़े व्यक्ति से पाद पर्यंत वस्त्र आच्छादित और वक्षस्थल सुवर्ण पटुका द्वारा वेष्टित ताहंक मस्तक और केश हिमतुल्य शुभ्र लोमपरि शुक्ल वर्ण आउ ताहंक चक्षु प्रज्वलित अग्निशिखा सदृश ताहंक पाद भाग्य परिस्कृत उज्ज्वल पीतल तुल्य और ताहंक स्वर महाजल कल्लोल सदृश से अपना दक्षिण हस्त रे सप्त नक्षत्र धारण करथिले ताहंक मुखरु तीक्ष्ण द्विधार खड्ग निर्गत हेउथिला आ ताहंक मुख मध्याह्नकालीन सूर्य परि तेजमय थिला ताहंक देखि मु मृत परि ताहंक पाद तले पड़ी गली सेथि से मो ऊपर अपना दक्षिण हस्त धोई कहिले भय कर नाही आम्भे प्रथम और शेष पुणी स्वयंजीवी आम्भे मृत हेलु आ देखो आम्भे जुगे जुगे जीवित हटु पुणी आम्भर हस्तरे मृत्यु और पाताल पंची अछि अतएव जहाँ दर्शन कल जहाँ जहाँ वर्तमान घटु अछि और एहा पर घटिबो सेहि सब लिपिबद्ध कर आम्भर दक्षिण हस्तरे जो सप्त नक्षत्र देखिल सेथिर सप्त सुवर्ण प्रदीपर निगूढ़ तत्व एही से सप्त नक्षत्र सप्त मंडल दूतगण और सप्त प्रदीप सप्त मंडल अटंती परमेश्वर पठित वाक्य द्वारा आमे प्रत्येकन को बहुल परिमाण रे आशीर्वाद करंतु मो प्रिय प्रभु यीशु आगामी वर्तमान में जहाँ घटुअछि एवं भविष्य में जहाँ घटिबो सही विषय दर्शन माध्यम रे तांको शिष्य जोहन को से जणाइले सेथि निमंते एही पुस्तक को प्रकाशित पुस्तक बोली कहा जाए रेवलेशन प्रकाशित अर्थ हला जहाँ घटुअछि एवं जहाँ घटिबा को जाउछि से विषय आगरु कुहा जाइथिबा कुहा जिबा ताहला प्रकाशित एत द्वारा माने जानुछु आंभ मानक
वर्तमान मध्य समस्त विषय को नियंत्रण करुछन्ति एवं भविष्य मध्य तांको हस्तस्थित अटे भविष्य को मध्य से जानନ୍ତି सेतबे वाक्य रे पुनरावृत्ति भावरे लेखा अछि आम्भे थिलु आम्भे अछु आम्भे आसीबा को जाउछु तार अर्थ एहा काल रे अतीत काल वर्तमान काल एवं भविष्य काल विषय में आउ जाऊ आउ अतीत वर्तमान भविष्य परमेश्वरंकर नियंत्रित अटे परमेश्वर सर्वज्ञानी भविष्य रे कोन घटिबो ताहा जानନ୍ତି प्रभु यीशु सर्वज्ञानी आगामी दिन रे कोन घटिबो ताहा से जानନ୍ତି सेथि निमंते सप्त मंडली को आसियास्त यानी आधुनिक नाम तार है तुर्की तुर्की स्थित सप्त मंडली सातटी मंडली निकट को एही आ वाक्य लिखा जाउछि केवल सातटी मंडली पाई नुहे समग्र पृथ्वी निमंते वाक्यटी पृथ्वी रे समस्त मंडली निमंते एही प्रकाशित वाक्य उल्लेख करा जाय अछि लिखित अछि लिपिबद्ध अछि जहा कि आपणा मु अध्ययन करूछु सहस्र वर्ष पूर्वे जो दर्शन जोहन देखिथिले आ जहा को से आक्षरिक भाव में अक्षर द्वारा लिखि अछंती ताहा को आमने अध्ययन करूछु जानुछु केते आमने सौभाग्यशाली लोक अटु तेनु पृथ्वी रे जहा घटु अछि समस्त विषय एहा अज्ञात विषय नुहे अजड़ा विषय नुहे न जानिबा विषय नुहे एहा जड़ा विषय ज्ञात विषय प्रभु का महिमा है तबे नौपदरे जोहन कहंदी तुम्भमानंद भ्राता और जिसुंक संबंध क्लेश राज्य धैर्य सहभागी जेमु जोहन मुईश्वरंक वाक्य और ख्रीष्टंक साक्ष्य हेतु पात्म नामक द्वीपरे थी मो प्रिय प्रथम विषय जहा आज आमाने 9 पदर 20 मध्यरे प्रथम विषय जहा माने सिखबा ताहा हैला बी ए पार्टेकर ऑफ क्राइस्ट सफरिंग ख्रीष्ट यीशुंका दुख भोगर सहभागी हेबा प्रथम विषय हैला ख्रीष्ट यीशुंका दुख भोगर सहभागी हेबा जोहन यीशुंका शिष्य जोहन ख्रीष्ट यीशुंका सकाशे वाक्य प्रचार पाई मंडली स्थापना पाई केते जे दुख भोग कले से विषय 9 पदरे से संक्षिप्त भाव में उल्लेख करूछन्ति मो प्रिय 9 रु 20 मध्यरे गोटे विषय पर आधारित ताहाला द विजन्स ऑफ द सन ऑफ मैन इन द मिस्ट ऑफ सेवन लैम्पस्टैंड 9 रु 20 पदरे आपण गोटे विषय देखिबे ताहाला सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्यरे मनुष्य पुत्रंकर दर्शन जहा कि जोहन देखुछन्ति ता पूर्वरु दर्शन को व्याख्या करबा पूर्व से निजर दुख विशेष कहंती जे मु केते यीशुंकर दुखर सहभागी यीशुंक वाक्य प्रचार करिया पाई केते जे मध्ये दुख भोग करबा पड़िला प्रकृतर भव्य यीशुंक राज्यर नागरिक संसार शेष समय जुगांत समय तांको दुख भोग करबा को ही हबो यीशुंक राज्यर नागरिक जुगांत समय दुख भोग करबा को पड़िबो यीशुंक नागरिक को दुख भोग करबा को पड़िबो सेति मध्ये रोमियो 8:17 लेखा अछि ख्रीष्टंक सह दुख भोग कले आम्भे तांक सहित गौरवर मध्य उत्तराधिकारी हेबा सह उत्तराधिकारी हे परिबा रोमियो 8:17 लेखा अछि ख्रीष्टंक सहित जदि आमाने दुख भोग करबा तबे तांक सहित गौरवर सह उत्तराधिकारी हे परिबा प्रथम मित्र 1 अध्याय अनुसार जो अजर अमर अकलंकित अक्षय अधिकार जहां स्वर्ग रखिछन्ति जो गौरव परमेश्वर स्वर्ग रखिछन्ति ख्रीष्टंक सहित दुख भोग करबा द्वारा आमाने से गौरव अधिकारी हे पाइबा से प्रकारे जोहन 16
परमेश्वर को विरुद्धाचरण करबा नहीं आमे समस्त क्लेश को धैर्य सहित सह करबा आउ से अनंत गौरव प्रति दृष्टिपात रखिबा सेतिर मध्ये प्रेरित 14:22 रे पावल कहंती अनेक क्लेश मध्य दे ईश्वर को राज्य रे आमन को प्रवेश करबा को हबो मो प्रिय आपण माननकु ए विषय कहिबार उद्देश्य हला जे यीशु को राज्य रो नागरिक जे आमे माने यीशु ठार विश्वास करबा द्वारा स्वर्ग रो नागरिकत्व को आमे लाभ कलु तेनु स्वर्ग रो नागरिक जे आमे आमन को पृथ्वी रे थाउ थाउ जुगांत समय आमन क्लेश भोग करबा को हबो जेपरि आउ जोहन क्लेश भोग कले तेबे द्वितीय तिमोथी 2:12 लेखा अछि धैर्य धरि सहन करबा निमंते आम माने जति क्लेश मध्यरे धैर्य धरि सहन करबा तेबे ख्रीष्ट यीशु के सहित राजत्व करबार अधिकार आमने पाइबा द्वितीय तिमोथी 2:12 तनु प्रथम विषय माने शिक्षा लाभ कलु जोहन कठारु जोहन पंथी तुम भवन को भ्राता यीशु के संबंधी क्लेश suffering regarding Jesus Christ, suffering for Christ. जोहना ख्रीष्ट यीशु के सहित निमंते दुख भोग करुथिले यीशु ख्रीष्टन का संबंधी क्लेश पाप कर दुख भोग करिबारे कोन से गौरवर विषय नाही प्रथम मित्र 2 अध्याय लेखा अछि आमन भूल सकासे त्रुटि सकासे जदि आमन दुख भोग करू सेथिरे किछ लाभ नाही किंतु न्याय पथरे चालू चालू धार्मिक जीवन यापन काटपाटू जदि दुख भोग करिबा तबे ताहा गौरवर विषय के बोली वाक्य प्रकाश करे प्रथम मित्र 2 अध्याय प्रभु का महिमा ते प्रथम विषय जे हमने शिक्षा लाभ कलु जे बी ए पार्ट ऑफ प्राइस सफरिंग ख्रीष्ट यीशु के दुख रो सहभागी होबा तासुत दश पदरे आउ पावल कहंती जे मु प्रभु का दिन रे आपण माने जते प्रकाशित वाक्य एक अध्याय खोलिछन्ते एवं मो सहित अध्ययन करूछन्ते दश पदरे प्रथम आउ पद लेखा अछि प्रथम लाइन लेखा अछि मु प्रभु का दिन रे आत्मा रे आविष्ट होई मोर पश्चात तुरी शब्द परि गोटिए महास्वर एहा कहथिबा सुनिली प्रभु का दिन पवित्र विश्राम दिन को बुझाए रविवार दिन संडे को बुझाए जे दिन रे प्रभु यीशु पुनरुत्थित होइथिले तहा प्रभु का दिन अटे तेबे प्रभु का दिन रे पवित्र विश्राम दिन रे आ जोहन दर्शन पाउछुनी मो प्रिय द्वितीय विषय में आपन को कहबा को चाहे माथ्यू 5 रे लिखा अछि शुद्ध चित्त लोक धन्य कारण सबारे ईश्वर को दर्शन करिवे शुद्ध चित्त लोक धन्य कारण सबारे ईश्वर को दर्शन करिवे ब्लेस्ड आर दोस हु आर प्योर इन हार्ट जेमन को हृदय सेमन को चित्त शुद्ध पवित्र सेमन ईश्वर को दर्शन पाइबे एठारे जोहन आत्मिक जीवन में जागृत थिले उद्दीपित थिले तांको लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ थिला आत्मा को द्वारा नियंत्रित जीवन थिले सेथिर मध्ये पवित्र प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु दर्शन को से देखुछुंती वाक्य प्रकाश करे जोल भविष्यवाणी पुस्तक रे जो भविष्यवाणी जोल कहले शेष रे आम्भे अपना आत्मा को वृष्टि करबा जुबा माने दर्शन देखिबे पुत्र कन्या भागवानी कहबे भविष्यवाणी कहबे प्राचीन माने स्वप्न देखिबे एहा केबे हो जेबे हम माने शुद्ध चित्त निर्मल अंतकरण सहित प्रभु के सानिध्य बसबा मो प्रिय आमन को दर्शन देखिबा को हबा स्वप्न देखिबा को हबा भागवानी कहबा को हबा आत्मा रे अभिषेक कहबा को हबा तबे अपना मो आगामी काली पर प्रस्तुत ही परबा जदि आगामी काली विषय जदि जानि नाही भविष्य में कोन घटबो ताहा जदि अपना मो जानिबा नाही दर्शन द्वारा तबे जागृत बा केमिति हबा जोहन आत्मा को द्वारा नियंत्रित चालित लोक थिले ही वाज
He was living in the guidance of Holy Spirit. पवित्र आत्मा को द्वारा नियंत्रित होई जीवन यापन करथिले सेति निमंते से दर्शनटी देखिले दर्शन से कोन देखुछंदी लेखा अछि मो पश्चातरे तुरी शब्द पर गोटे महास्वर एहा कहउथबा सुनिली तुम्भे जहा जहा करूछ जहा जहा दर्शन करूछ ताहा गोटे पुस्तक रे लिपिबद्ध करी सप्त मंडली अर्थात एफिसस पुन्ना परगम थियोथेरे सार्दी फिलाडेल्फिया ओ लाउदिकिया निकटबु प्रेरण करो प्रभु यीशु तांको कहउछंदी तुमे जहा जहा देखुछ समस्त विषय तुमे लेखो एवं मंडली को जोड़ा सेति निमंते जोहनो जे पुस्तक लिखिछथि प्रकाशित जहां से दर्शन द्वारा देखले से वाक्यटी को आपणा मु अध्ययन करूछु तथापि हमने अवहेला करिथा मो प्रिय अध्ययन करबार अवहेला करिथा मो प्रिय भविष्य रे कोन घटिबा से विषय प्रभु यीशु दर्शन द्वारा जोहनो को आ कहिले जे जहां जहां देखुछ समस्त विषय लेख मंडली बालन निमंते केवल तुर्की रे थिबा सातटी मंडली निमंते नुहे पृथ्वी रे समस्त मंडली निमंते तेनो से वाक्यटी लेखिले तापरे 12 पद से कहंदी जे मु किए मो सहित कथा कहउछनी एहा देखिबा निमंते मु बुली पड़िबी आ बुली पड़ंते मु देखली सप्त सुवर्ण प्रदीप 12 पद लेखा अछि the seven gold lampstands विषय जोहनो आश्चर्यजनित हले मो पछरे के कथा कहउछंती एहा चिंता करि तोने से बोली पड़िले से देखुछंती सप्त सुवर्ण लैम्पस्टैंड प्रदीप लैंप देखुछंती मो प्रिय सप्त सुवर्ण प्रदीप विषय जब हम चिंता करबा यात्रा 25 31 रे नियम सिंधु करे सप्त सुवर्ण प्रदीप को रखिबा पई परमेश्वर मूसा को आज्ञा देथिले एवं निर्मल जित वृक्षर तैल से प्रदीप मध्य रे ढळा जिबा एवं से प्रदीपटी नित्य नियम सिंधु करे कहबा जळिबो प्रदीपटी सर्वदा जळुथिबो मो प्रिय प्रदीप कहिले आलू को बुझाए प्रदीप एथिबा देखिले जेपरि प्रदीप सर्वदा जळिबो यात्रा 25 31 29 रे परमेश्वर आज्ञा देले सप्त सुवर्ण प्रदीप आ नियम सिंधु करे रखा जिवो आ ताहा सर्वदा जळिबो नित्य जळिबो सब बेले जळुथबो आलू प्रदान करूथबो एठारे सही प्रकार विषय आओ जोहन दर्शन द्वारा देखुछंती जेतेबेले से बुली पड़िले से देखुछंती कोन सप्त सुवर्ण प्रदीप देखुछंती सप्त सुवर्ण प्रदीप प्रिय सप्त 7 बाइबल 7 कंप्लीटनेस को बुझाए संपूर्णता को बुझाए सेतिर मध्ये प्रभु यीशु मध्ये आउ सातटी बाणी कहिले सेतिर मध्ये मो प्रिय आउ सात आउ दिन को विश्राम दिन बोली मध्य आउ कहा जाए 7 दिन को आउ सेतिर मध्ये आउ सप्तम दिन रे प्रभु परमेश्वर विश्राम कले रस कले पवित्र कले सप्तम हला एक कंप्लीटनेस संपूर्णता को बुझाए सप्तम तो एठारे सातोटी आउ स्वर्ण रे मुद्रित आउ प्रदीप को से देखुछथि सप्त सुवर्ण प्रदीप को देखुछथि जाके आपण जे खनिय 4 1 रु 6 को देखिबे सप्त सुवर्ण प्रदीप विषय आ रेवलेशन 1 रो पूरे लेखा अछि रेवलेशन प्रकाशित 1 रो पूरे दिस इज सप्त सुवर्ण प्रदीप कोनटे लेखा जाए 1 रो पूरे जे सप्त प्रदीप सप्त मंडली को बुझाए 7 lampstands are the 7 churches सप्त प्रदीप सप्त मंडली को बुझाए यानी मो प्रिय एठारे मंडली को
प्रभु यीशु कहिले जौन 8:12 रे आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मु जगतर ज्योति, जे मो ठार विश्वास करे मो पछे पछे आसे से कदापि अंधकार रे भ्रमिब नहीं, से आलो रे ही चलिबो। माथ्यू तार 5:14-16 रे लिखा अछि तुम्भे माने जगतर ज्योति। प्रभु यीशु कहले मंडली को शिष्य माने को विश्वास नहीं कोन तुम्भे माने जगतर ज्योति, तुम्भे माने उत्तम कार्य देखि लोके जेपरि स्वर्गस्थ पितांकर गौरव करिवे। आम माने हेलु एक एक प्रदीप, यू आर लाइट। मो प्रिय आज आपन को प्रदीप जळु अछि कि लिभि जाय अछि, आपन को लैंप जळु अछि कि लिभि जाय अछि। जदि प्रार्थना नै, आराधना नै, दान उपकार नाही, पवित्रता नै, धार्मिकता नाही, शुचि जीवन नाही, शुद्ध विवेक नाही, क्षमार गुण नाही, तार अर्थ एहा प्रदीप जळिय, प्रदीप लिभि जाय अछि, बंद हो जाय अछि, अंधकार हो जाय अछि। किंतु आज आपन को जानिबा को हबो, आज आपन को मते जानिबा को हबो एहा जे आम्भे माने प्रदीप सुवर्ण प्रदीप आ आमन को प्रदीप जळिबा को हबो। आमन को उत्तम कार्य लोके देखि जेपरि प्रभु को गौरव करिवे। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सालगोरे मंडली जगतर ज्योति अटन, आमन को उत्तम कार्य देखि लोके प्रभु को गौरव करिवे, प्रभु को निकट को आसीबे। आमन सुवर्ण प्रदीप प्रथम भीतर तार 2 लेखा अछि पूर्वर तुमे माने अंधकार रे थियो, किंतु ख्रीष्ट यीशु के द्वारा तुमे ज्योति को आसी छ। तुमे राज्य को जाजक वर्ग, ईश्वर का निजस्व प्रजा, तुमे माने तुमे ज्योति रे निवास करिबा, ज्योति निवास परमेश्वर को गौरव करिबा, तांग सेवा करिबा। ज्योति माने पवित्रता, धार्मिकता को बुझा। पूर्वर आमना हमर जीवन अंधकार पूर्ण जीवन थिला, किंतु ख्रीष्ट यीशु के द्वारा हमर ज्योति को आसी तेणु हमन को ज्योति रे वास करबा को, हमन को ज्योति लोकन को मध्य प्रकाश करबा को। हालेलुया। तो द्वितीय शिक्षणीय विषय है जे वी आर द गोल्डन लैम्पस्टैंड। आम्भे माने सुवर्ण प्रदीप अटु, आमन को उत्तम कार्य लोकन को मध्य प्रकाश करबा को। मो प्रिय समय नाही, आमन जुगांत और लोक जुगांत समय लोक, every one of us we are in the end of the age, जुग शेष लोकटू आपण देखुछथि धीरे धीरे पृथ्वी ध्वंस हेउछि, मनुष्यर संख्या मध्य कमिलानी, व्यवसाय वाणिज्य नष्ट होला, लोके भाबुथले मोर बहुत धन अछि मते रक्षा करबो काहि। मो प्रिय धीरे 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 समस्त विषय क्षति हेबार लागि अछि। पवित्र बाइबल को ध्यान करथबा विश्वास भाई माने आमन को सजाग हेबा को हबो। आहुरी अंधकार पूर्ण जीवन जपन करिबा नाही। सेथिर मत वाक्य लेखा अछि रात्रि पाहंता हेलानी, दिवस सन्निकट, एनु निद्रा उठिबार समय अटे। आत्मिक जीवन में सोई जायछु, आमन को आत्मिक जीवन में उठिबा को सजाग जागृत हेबा को हबो। आउ आमन को जीवन जे सुवर्ण प्रदीप अटे ताहा जळो अछि कि नाही, सेथिरे तैल अछि कि नाही, ताहा परीक्षा करबा को हबो। द्वितीय विषय सप्त मंडली मध्यरे सुवर्ण सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्यरे देखिले कहा मनुष्य पुत्र, सन ऑफ मैन। मनुष्य पुत्र होउछथि जीसस क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्ट। मंडली मध्यरे ख्रीष्ट यीशु को देखिछथि। मो प्रिय आज मंडली मध्यरे ख्रीष्ट यीशु वास करछथि कि नाही, आज मंडली मध्यरे परमेश्वर प्रभु यीशु गमनागमन करछथि कि नाही, ताहा जानिबा को। यीशु कहले जदि मो तुम ठारे रुहे, जदि तुम मो सहित रहबो, प्रचुर फल फलिबो, गछ सुखिबा नाही। जोहन 15 कहंदी मु प्रकृत द्राक्षालता मोर पिता कृषक, जे शाखा मो सहित रहबो, संलग्न होई कनेक्टेड होई रहबो, रिमाइंड होई रहबो, से बढ़िबो, से फल फलिबो,
ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିବ, ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ବିପଦ ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆସିବ, ଅଭାବ ଆସିବ, ଶତ୍ରୁ ଆସିବେ, ନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ଆବଦ୍ଧ ମୂଳ ଗୁନ୍ଥା ହେଇକି ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ବିନା ତୁମେ ନିଜରୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଇହ କାଳରେ ପରକାଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯୋହନ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଦର୍ଶନ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିବେ ତାର 7:13, ଦୟାକରି ଦାନିଏଲ ତାର 7:13 ଖୋଲନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଦାନିଏଲ ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ଆଉ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। 7:13 ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ରାତ୍ରି କାଳର ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଏକ ପୁରୁଷ ଆକାଶର ମେଘରେ ଆସିଲେ, ଓ ସେ ଅନେକ କାଳର ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ସେ ପ୍ରକାର 9ରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେ ଗୋଟି ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଦାନିଏଲ ତାର 7:9ରେ ଲେଖା ଅଛି, କେତେକ ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ପୁଣି ଅନେକ କାଳର ବୃଦ୍ଧ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ଓ ତାହାଙ୍କର ମସ୍ତକର କେଶ ବିଶୁଦ୍ଧ ମେସଲମ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଗ୍ନି ଶିଖାମୟ, ଓ ତହିଁର ଚକ୍ର ସକଳ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି। ସେହି 7:13-14 ଲେଖା ଅଛି, 14ରେ ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ମହିମା, ରାଜ୍ୟ ଦତ୍ତ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅନନ୍ତକାଳୀନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ତାହା ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ। ମୋ ପ୍ରିୟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଅବିନାଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି, ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଅଛନ୍ତି ଏକ ଅବିନାଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କଦାପି କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ରାଜ୍ୟ ଏହା ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଅନିତ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା ନଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ସେହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମହାଗୌରବ ଏବଂ ପ୍ରତାପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେହି ବିଷୟ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଦାନିଏଲ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲେ। 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ଏବଂ 13 ଏବଂ 14 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶବାସୀ, ଭାଷାବାଦୀ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସମସ୍ତ ଜାତି, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ, ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ବସିବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବେ ସର୍ବା, ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ହେବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶବାସୀ, ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ, ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ, ନର୍ଥ ସାଉଥ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀ, ଇଂଲିଶ କହୁଥିବା, ମାରାଠୀ କହୁଥିବା, ମାଲୟାଲମ କହୁଥିବା, ତାମିଲ କହୁଥିବା, ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା, ବେଙ୍ଗଲୀ କହୁଥିବା, ଭୋଜପୁରୀ କହୁଥିବା, ତେଲୁଗୁ କହୁଥିବା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ମହିମା ଓ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହେଲା। ଦାନିଏଲ ଏହି ଦର୍ଶନ ଆଉ ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ 10ର ଆଉ 5-6 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଚକ୍ଷୁ ମେଲି ଦୃଷ୍ଟି କଲି, ଆଉ ଦେଖ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ କଟି ଉପସ୍ଥର ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧନୀରେ ବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବେଦୁର୍ଜମଣି ତୁଲ୍ୟ, ଓ ତାଙ୍କର ମୁଖ ବିଦ୍ୟୁତର ଆଭା ତୁଲ୍ୟ, ଓ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମଶାଲ ତୁଲ୍ୟ।
दानिएल ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟ, ସତ୍ୟ ବିଷୟ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବପ୍ରିୟ, ଏଠାରେ ସେହି ବିଷୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି। ଯେ ବିଷୟ ଦାନିଏଲ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖି କହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ସେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟ୍ଟକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ, ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଓ କେଶ ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଲୋମ ପରି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। ମୋ ପ୍ରିୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆଙ୍କନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଛବି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆଙ୍କନ୍ତି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛବି ଯଦି ଆଙ୍କିବାକୁ ହବ, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି 12 ରୁ 15 ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ଛବି, ସେ ଛବିକୁ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ 10 ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୃଥିବୀରେ ଥିବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତ ଫଟୋ ରଖିଅଛୁ। ତାହା ବୋଧେ ସେହି ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ, ସେହି ଚିନ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ତାହା ବିଦେଶରୁ କିଛି ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଯେ ଯୀଶୁ ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଛବି ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ରୁ 15 ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟ୍ଟକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ, ସୁନାର ପଟ୍ଟକାରେ ବେଷ୍ଟିତ, ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଓ କେଶ ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଲୋମ ପରି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଏବଂ କେଶ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ, ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ ପରି ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ, ତାହାଙ୍କ ପାଦ ଭାଟିରେ ପରିଷ୍କୃତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ, ଭାଟିରେ ପରିଷ୍କୃତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିତ୍ତଳ, ସାଇନିଂ କରୁଥିବା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିବା, ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପିତ୍ତଳ ସଦୃଶ, ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ମହାକଲ୍ଲୋଳର ସଦୃଶ, ଜଳ କଲ୍ଲୋଳର ସଦୃଶ। ତାପରେ 16 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ 7 ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ, ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ଏକ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱିଧାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ। ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ଯେପଟ ବୁଲେଇବେ ସେ ଖଡ୍ଗରେ ସେପଟ ଆଘାତ ହେବ। ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? କାହା ସହିତ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି? ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ଏଫେସୀୟ ତାର 6:17 ଲେଖା ଅଛି, ବାକ୍ୟ ରୂପ ଖଡ୍ଗ। ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ମାଂସ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ନୁହେଁ, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣ କରୁଥିବା ଶୟତାନ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା, ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଶୟତାନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଅଛି, ସେ ଶୟତାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁକରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶୟତାନର ଆକ୍ରମଣରୁ ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୟ ବିକ୍ରି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରୂପ ଖଡ୍ଗକୁ ଧରିବାକୁ ହେବ। ବାକ୍ୟରୂପ ଖଡ୍ଗ, ସେ ଖଡ୍ଗ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍। ଖଡ୍ଗ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରିର ଉପବାସ ସମୟରେ ଶୟତାନ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, 3ଟି ପରୀକ୍ଷା କଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ପଥରକୁ ରୋଟି ହେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ଖାଇବା ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆମର ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଛୁ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନୁହେଁ, ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ନୁହେଁ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଛୁ। ଏସବ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଡାଲି ଭାତ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର କ'ଣ କଲେ? ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ପରେ ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ଓହୋ, ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାରକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ରଙ୍ଗ ଡାଲି ଭାତ ପାଇଁ। ଖାଦ୍ୟ
ଅଛ ଖାଦ୍ୟରେ ମୋତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତ କରିବେ। ଶୈତାନ ଖାଦ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଆଣେ। ଶୈତାନର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଅଛି ଯାହାକି ଭକ୍ଷଣ କରାଉଛି। ଜଳୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୈତାନର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଛାତ୍ର ନେଇ ପଡ଼, କାରଣ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ତୁମର ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦୂତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବୃହତ୍ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏବଂ କହିଲେ ଏ ସମଗ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାର, ବିଲ୍ଡିଂ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବା, ତୁମେ ଯଦି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି କହିଲେ ଦୂର ହୋ ଶୈତାନ। ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନ ଚାଲିଗଲେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନକୁ ପରାଜୟ କଲେ ଏବଂ ବିଜୟ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ଖଡ୍ଗକୁ ବୁଝାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଖଡ୍ଗ ଅଟେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗଲିଆତକୁ ସେ ପରାଜୟ କରିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବା, ବିଜୟ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଏବ୍ରି 4:12 ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବ୍ରି 4:12 କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ, ପୁଣି 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ସେ ହେଲା ଈଶ୍ୱର। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ହେଇଗଲା, ସମୁଦ୍ର ଅଲଗା ହେଉ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ ପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ବୃକ୍ଷଲତା ହେଉ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତାରାଗଣ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ନାହିଁ ସେଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବହୁ କିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଲାଜାରକୁ ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ, ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସେ ଉଠିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଲାଜାରଙ୍କ ଦେହରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୌଣସି ସାଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ। ଯୀଶୁ କେବଳ ବାକ୍ୟ କଲେ ଲାଜାର କମ୍ ଆଉଟ୍, ବାହାରି ଆସ। ସେ କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ। The word of God is living. ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଟେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। ଇହକାଳ ପରକାଳରେ ଆପଣ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଚାଲନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି, ଅଧ୍ୟୟନ ଆଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ସକ୍ସେସ୍ ଆଣିଦେବ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଏହା ତୀକ୍ଷ୍ଣତର 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ, 2 ଧାର ତୀକ୍ଷ୍ଣତର এই ଖଡ୍ଗ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଅଟେ, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା, ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ମଜ୍ଜାର ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭେଦକ ଏବଂ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଭାବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର କରେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ତାର ଆଉ 19:15 ଏବଂ 21 ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରକାଶିତ 19:15 ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ
ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ, ଶାସନ କରିବେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଜ କରିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ତୁମେ ପାଳନ କରିନାହ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ, ଜଜ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ। ମୁଖର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୁଇଧାର ଖଡ୍ଗ ଆଉ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏହା ସେ ଦେଖିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ, ତା ସହିତ 17-18 ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ଦେଖିବା ଥରେ ଯୋହନ ଏ ଦର୍ଶନ ଯୀଶୁ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଯୋହନ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୃତ ପରି ସେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତେବେ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭୟ କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତା ଉପରେ ବଢ଼ାଇ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଡୁ ନଟ୍ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍। ଯୋହନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି। ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ପୁଣି ଆମର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋହନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହନ୍ତି, ଡୁ ନଟ୍ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମରଣ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀ ନିମନ୍ତେ ମରିଥିଲୁ, ମୃତ ହେଲୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଥିଲୁ, 3 ଦିନ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଜୀବିତ ହେଲୁ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଆମର ହସ୍ତରେ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। କଞ୍ଚି ଅଧିକାର ବୁଝା। Jesus have the authority over death. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ, ରୋମୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ରୋମରେ ସ୍ଥିତ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବହୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ନ କରି ଆମ୍ଭର ସେବା କର। ଏମ୍ପେରର୍ସର ସେବା ଚାଲିଥିଲା ରୋମରେ। ରୋମର ରାଜାମାନେ, ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେବା କର, ଆମ୍ଭର ପୂଜା କର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରୋମରେ ସ୍ଥିତ, ଆସିଆ ସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେବା କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କ୍ଲେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଯୋହନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହନ୍ତି, ମରଣ ଏବଂ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ମୋ ହସ୍ତରେ, ସୋ ଡୁ ନଟ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍। ତୁମେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛ, ଏହା ଶେଷ ନୁହେଁ। ଏହି ଦୁଃଖ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିମନ୍ତେ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରଖିଅଛି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ନିର୍ଯାତନା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖ, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲା ପରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ପାତାଳ ନରକର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ, ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଭୟ କରିବା ପାପକୁ ଭୟ କରିବା, ପାପ କରିବା ନାହିଁ, ପାପକୁ ଭୟ କରିବା। We should afraid of doing sin. ଭୟ କରିବା ତ ପାପକୁ ଭୟ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରିବା। ଯୋହନକୁ କହିଲେ, ଡୁ ନଟ୍ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ଆମେ ମରିଲୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛ, ତୁମେମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ରହିବ। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଯିଏ ଜୀବିତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ମୋ ହସ୍ତରେ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପାତାଳର ଅଧିକାର ଅଛି। ପାତାଳର ଅଧିକାର। ପୃଥିବୀରେ ଖାଉଥିବା କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଚାରରେ ମୋ ପ୍ରିୟ, ନରକ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ। ଏବଂ ଯେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ନ କରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରିୟ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ନରକ କୁଣ୍ଡ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ତାହା କ୍ଷଣିକ କୁହାଯାଉ ଏବଂ ତାହାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଭୋଗ କରିନଥାନ୍ତେ,
କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଥ ସେ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲୁ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ମଧ୍ୟ। ସେ ଦୁଃଖ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ, ଗୁଡ଼ାଏ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତେବେ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଲେଖା ଅଛି ଅତଃ ଯାହା ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଅଛି, ଏପରି ଘଟିବ, ସେ ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ପୁନର୍ବାର ରିପିଟେଡଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା ସବୁ ଘଟିବ, ସବୁ କିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପଢ଼ିବେ, ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟୁଅଛି ତାହା ଜାଣିବେ, ତାହା କ'ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ପାରିବା। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି, ମୋ ପ୍ରିୟ, ସେହି ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ମଣ୍ଡଳରେ ଏବଂ ସେହି ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଥିଲା, yani ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନିଜ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? କିଏ? ତାହା ହେଲେ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକମାନେ, ସପ୍ତଦୂତ। They are the angel of God. ସେମାନେ परमेश्वर दूतମାନେ, यानी पाळकମାନେ, स्पिरिचुअल लीडर, आत्मिक नेताମାନେ, मंडल को परिचालन କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପାଳକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭୟାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସପ୍ତ ଦୂତ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ଦୂତଙ୍କୁ ସେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ परमेश्वर का हस्ते पाळकମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର୍ସ, they are in the right hand of God। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବଢିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରି ରଖି ସେ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। मंगलमय पवित्र के परमेश्वर का प्रभाव में तुम धन्यवाद देउछि। हमारे जीवन में एक सुंदर सुजोग देला, तुम सानिध्य को आशीर्वाद देला, तुम गौरव और महिमा को शिक्षा दिया देला, से आमे तुमको धन्यवाद देउछि। हालेलुया। प्रभु तुम वाक्यर श्रोता मात्र बिना होई तुम वाक्य कार्यकारी कर्मकारी हेबा पाई आमे प्रत्येकଙ୍କୁ करुणा कर दया कर कृपा कर मंगल कर बोली निवेदन करूछि। हालेलुया। पवित्र पिता प्रभु हमने आज शिखुथिलु जोहा कहिले मु तुमମାନଙ୍କର दादा आउ ख्रीष्ट जीशुଙ୍କର संपर्कीय जे समस्त दुख भोग करूछि। हे पिता हमन तुम आज शिक्षा दे हमन जे तुमरे दुख भोग करबा को जगत हमन को दुख अछि किंतु हमन के जानिबा को ख्रीष्ट तुम समस्त दुख भोग कला एवं जगत को जय करियछ। तेनु समाने आउ जगत दुख भोग करे तुम विश्वास से मत जगत को जय करिए। हालेलुया। एही जगत दुख क्षणकाल स्थायी अटे आउ तुमे आमान निमंते अनंत काल स्थायी सुख अनंत गौरव तुमे एवरलास्टिंग एटर्नल गौरव तुमे स्वर्ग रखिछ। सेवा तुम पवित्र नाम धन्यवाद देवा प्रभु मंडलीरे सुवर्ण प्रदीप ଏହା ଶିଖିବା ପାଇଁ आम्भमाने सुवर्ण प्रदीप सुनार प्रदीपटु आमनक लैंपरु जेपरि ज्योति प्रज्वलित हो ଏହା तुम इच्छा है दया करो। आम्भमाने जेपरि प्रदीप सदृश प्रज्वलित हेबु आमनक उत्तम कर्म धर्म लोक देखि जेपरि लोक तुमको चिन्हबे तुम गौरव करिवे तुम प्रशंसा करिवे तुम महिमा करिवे बाबा तुम से प्रकार करुणा करो। हालेलुया। प्रभु तुम स्तुति प्रभु तुम्हें तिक्मा कर तुझे खट पाठ्य कर हमको विचार करेगा प्रभु ए वाक्य सेवन करके कार्य साधन करवा शक्य तिक्मा तुझे खट करो तिक्मा के थैंक यू लॉर्ड जीसस। और तुम वाक्य को सर्वदा अध्ययन करेगा ध्यान करेगा तुम वाक्य अनुसार चलेगा मिलेगा तुम हमको मंडल मध्यरे गमन कर हमको सहित तुम्हें वास कर जब जमन देखले सप्त मंडली मध्यरे मनुष्य पुत्र प्रभु यीशु आज सागरे मंडली मध्यरे तुम्हें कहबनी मु निवेदन करूछि। प्रभु तुम्हें महिमा हमको संपर्क जब तुम सहित सुदृढ़ हो तुम्हें से प्रकार करुणा कर दया कर मंगल कर कृपा कर निवेदन उपस्थित प्रभु आशीर्वाद कर जेतरो निज निज परिवासी तुम वाक्य सुनथले प्रत्येक तुम आशीर्वाद कर हे यीशु तुम्हें महाप्रताप गौरव सहित
समस्त लोग जेपरी तुमको विश्वास करेंगे एवं परित्राण अधिकारी से करना ग्राम स्थित समस्त मार्ग चतुर्पार्श्व प्रत्येक ग्रामवासी ओ प्रभु सेमान जीवन में रक्षा पिता भारत देश में प्रार्थना कर भारत देश पृथ्वीवासी प्रत्येक में प्रार्थना करू कोरोना वायरस द्वारा प्रभु जते लोग मृत्यु भोग करछन सेमानकर आत्मा को शांति दो सेमानकर सदागर परिवार को सांत्वना दियो आ पवित्र पिता प्रार्थना करे प्रभु तुम्हें सर्वदा क्रोध करना तुम्हें दया रे आओ प्रभु संतुष्ट हे था दया रे विगलित हे था यीशु तुम्हें दया करो तुम दया दृष्टि भारत देश प्रति पृथ्वी प्रति बर्तु ए महामारी